कौन शिखी मो ठार तोर कौन आज सफा करे एमती कौन मन है कुकुड़ा फार्म चिट्टीर छेली फार्म तापर आमर तो किछि नाही आमर तो गाँ फाँ अच्छी हाँ गोटे गाधे लगी गाधे आगे मुंड हवा पछे गाधे काली बो गोटा बेले पूजा कला साढ़े 12 नुची खाली कहूच यार पदक आसी कहून कहीं फूल तलू से जो भाजु भाजबुन हाँ सेमती चटनी कर कितने कूड़ी है कूड़ी सकाळ चिकन ना आसला चिड्डी मारछ दा केतरा का तो फोन करके चिकन टा पठे देला मु का कहिची मम्मी खायला खायला चिकन टा रे पर काय वीडियो कर फूल हेती की तोड़ पागड़े में लगा लिस्ट लगे आइलो न वीडियो वगैरह ऑल एती हम मुंडे तो ठेका बिड़ी ये गजनी हे ते बिलाई आसी नंबर बिलाई बाडा है कहाँ बिलाई घर पड़ले को घर सोनू भाई देला मते तो कहू ना भल लगे केते खुशी रे आइलु डेई डेई की रिफाइन तेल बता आने कौन रिफाइन तेल बोतल नाही तेल आधरे एटा बोगु दी टिका ना खोल देबी खोली खोला हमर भी खोला आई खोली आगो तो कहू जो दाको जे आनी आनु नो खोली दई बनाइलु कहूनु सोनू भाई मो देला म आगरे ऑफिस पटे सोनू भाई देला कहला मते राखिला मु गली म दबरा देला म नहीं दुटी पड़ाई केते खुशी दउची पैसा के दा पैंट पिनी जेतला आगरे सुप्पा पुड़िया छे मो बैग रे छोड़ के देला हां के देला मु खाइची मु पैसा नेची एडी आई दकान डाकू दुकान पैंट पिनी जेतली को ब्रांड देखो ये कौन यही पैंट भी ना पैंट नथिला आया बिन जाई काई पैंट को खराब हे जी की भलो पैंट आ पिन एडी के देखु छ गली गन नहीं देखु तगुडे डाब एतरा धइलु खोला अछि मु ए ढाली आई जोडी काली आने इतना धरची तेल नहीं दौड़ी पड़े बैठा नहीं नहीं बार दिया होता केमती गला कई दिन जाऊँ देखा तेल रेट 250 छाड़े छाड़ूनु फूल गलानी फूल आउटा बोतल आनी आउटा बोतल नहीं एते धुआरे मो आखी कान नाक पड़ी गेला तो लिटरी के तो बोतलटा एटा फुल हे गेला आउटा से बोतल जो ये बोतल आनी ठंडा बोतलटा जड़ा तेल बोतलटा हमर लिटर के थाई तको दे दिले तो गुटा पैकेट पस्तांदा निया पूरा मोदे होय बोले तार गोटे तेल बोतल पुरैला तो से बा से या तार कोन करियो तेल बोतलटा पूरा से कोन रुटी एम थोई देजु आ कोन करी पड़ी जो हेठी ना कोन तमे आज टिफिन नो छ ना कोन कल राकेश ने गुड़े खाइला कहलन खाइबा बेली तू जो बड़ा रागी देलु तो डाक हाय संग माने हेलो हाय गुड मॉर्निंग आपण मानक यूट्यूब चैनल तरफ स्वागत मु स्वप्ना कहूची आपण माने भी भले थिबे मु भी भले अच्छी आज हूँ शुक्रवार
ବାପାଙ୍କୁ ଏବେ ମାଛ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲି, ଟଙ୍କା ଦେଲି, ମାଛ ଏଇଖା ଆଣିବେ। ଭାତ ବସେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ମାଛ ଆମର ତ ସବୁ 3-4 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଖା, 5 ଜଣ ଅଛୁ। ଝିଅ 2 ଜଣ, ଆଉ ବାପା ଆଉ ସାନ ଦିଅର ଅଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମା ପୁଅ ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆସିନାହାନ୍ତି। ଛୁଆ 2 ଜଣ ବି, ପିଲା 2 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ତ ଆସିବ ଗୋଟାଏ ବେଳେ। ଆଉ ଏବେ ଭାତ ବସେଇଛି, ଆଉ ମାଛ ଆଣିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେବ ଆଜି। ଆପଣ ମାଛ ଆଇଲେ, କି ମାଛ ଆଇଲା? ଏବେ ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଛ। ବାପା ତ ରାନ୍ଧିକି ବଢ଼ି ପକେଇଛି, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ବାପାଙ୍କର ବଢ଼ି ପକେଇ ହିଁ ରାନ୍ଧିବି। ବାପା ପାଇଁ ବଡ଼ି ଭାଜିଲି, ମାଛ ତରକାରୀ, ସେ ତରକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି। ବଡ଼ି ଭାଜି ସାରିଲେ ମାଛ ତରକାରୀ, ବାପା ପାଇଁ ତରକାରୀ ବସାଇଦେବି, ହେଇଯିବ। ତରକାରୀ ଯୋ କରିକି कपड़ा हेतु कुंडे थिला तो धोइली। छुआ स्कूल गले कपड़ा सब गाधी पकई जाइए, कपड़ा सब धोइली, ड्रेस पटा सफा कली। माछ तरकारी बसैची, ऑलरेडी ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହବ। फाइनाली रोषेई सरीगला, खाया पीया भी समझे करदे, बापा खाया देदेली, पिंटू भी खाइले। छालू भी स्कूल आसला, तार मोर खाइबू, ताकू डाकिला बेलू कौच कना बड़ बो खाइब सांगे खाइब, से सियाड़े अच्छी आसी ना, आसले सांग खाइबू। केते काम, गाई आइले, गाई पेली, तो गुहाल बांधिली, कुकुड़ा भरइली, तापर खाई टे रेस्ट नौ, तापर उठी 4टा आ बाकी काम हम। आम नाना 3टा छेली छुआ है, पुणी पुआ 3टा पुआ
ହେଇ ତିନିଟା ଧଳା ଧଳା ତା ମା ବାଗିଆ ପୁରା ଯା ଖାଲି ପୁଅ ହେଲା ଖାଲି ପୁଅ ହେଲା ନା ନା ଆଉ ସେ କାଳିର କାଳିର ପୁଅ ଗୋଟା ଝିଅ ଆଉ ମାଲିକର ପୁଅ ମୋ ଚାଚୀ ଆଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ ଛେଳି ଛୁଆ ଦେଖିବାକୁ ହେଇ ଚାଚୀ ତମ ମୁହଁ ଟେ ଦେଖ ନା ସେ ଚଢି ଯାଉଛି ଘୋରେ ଚୋଟା ପିରେ ଚାଚୀ ଦେଖିଲେ ମାନେ କଣ ଦିଅ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ଗାଇଲେ ବା ତିନିଟା ଖାସି ସେ ଗୋଟାଏ କଲେ ସେ ଯୋଉ ବଡଟା ନୁହଁ ସେ ମଝିରେ ଇଏ ହଉଛି ସେ ତା ଆଗେ ସେଇଟା ହଁ ତାପରେ ସେଇ ମଝି ହଁ ମଝିଟା ଯିଏ ଟିକେ ମୋଟାଳିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଲେ ଯଦି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ଜମା ଖୋଇଲାନି ମୁଁ ଫୁଟ ଟାଣି ଆଇନି ପଡିଯାଇଛି ମୁଁ ଧଇଲି ଟାଣି ଆଇନି ଆଉ କଣ କରିବି ଜମା ଆଙ୍କୁ ଖାଲି ଚାଟୁଛି ତା ଆଡେ ଛୁଆ ଗଳି ପଇଲାନି ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆମ ଲିଜା ଆଜି ଦେଇଦେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି କ'ଣ ସବୁଦିନ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରୁଛି ଜାନି ଗଲା ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଲି କରିଥିଲି ଗୁରୁବାର ବାକି ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ କରୁଛି ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁଦିନ କରୁଛି ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଉଛି ସାଲୁ ଆସିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ବାଲ ଭିତରୁ କ'ଣ କହିବୁ ନା ନାଇଁ କହୁନ ହଁ କହିବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବେଇ ଦେବେ ମୋ ଝିଅ ଯାହା କହିଲା ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ଦବେଇ ଦେବେ ତାର ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଜଣାଉ ତ ନାହାନ୍ତି କେହି ଗୋଟାଏ ଜଣେଇଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଗକୁ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା